پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما جمال احمد صاحب, ممبر ہیں سندھ اسمبلی. بہت شکریہ جمال صاحب. ایک پریس کانفرنس کی فاروق ستار صاحب نے, اور اس میں انہوں نے کہا جی ہم کراچی بچاؤ مہم شروع کر رہے ہیں. سر یہ مہم ہے کیا؟ مطلب کراچی کو کیا خطرات لاحق ہیں جس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا آپ کی جماعت نے کہ جی کراچی بچاؤ مہم ہم شروع کرنے لگے ہیں؟ دیکھیں بہت شکریہ. جیسے فاروق ستار نے پہلے کانفرنس میں کی تھی, کراچی بچاؤ کیا, کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, تعلیم تباہ ہو گئی, قتل غارت گیری یہاں ہو رہی ہے, اغوا برائے تاوان یہاں ہو رہا ہے, تاجر برادری الگ پریشان ہے, میڈیکل کے دروازے بند ہو گئے ہیں, اور جاری ڈومیسائل کے ذریعے ساری چیزیں چل رہی ہیں, لوگوں کو اقربا پروری ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں جو ملا کے جائے تو یہ ساری چیزیں ہم کوشش کر رہی ہیں کہ جتنا کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں سے ملیں گے, سیاستدانوں سے ملیں گے, دوسری پارٹی مذہبی ان لوگوں سے مل کے بات کریں گے. بھائی ایک ایجنڈا ہوگا ملنے کا, پھر اس کے بعد جو ہے کوئی گورنمنٹ کانفرنس ٹائپ کی چیز کریں گے, تو اس کے اوپر لائے عمل بنائیں گے. کیا کریں اب, تو ہے تو کچھ بھی نہیں ہاتھ میں ہمارے, اور کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے, آپ بھی خود کراچی والے ہیں. اچھا, اس میں یہ جمال صاحب بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مہم تو بہت اچھی بات ہے, لیکن سیمینارز کرنا یا دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنا یا تاجر برادری سے رابطے کرنا یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن یہ وقت جو ہے اس وقت تو جو صورتحال ہو چکی ہے یہاں تک پہنچ چکی ہے بات کہ آپ کو سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنا چاہیے عوام کے ساتھ. دیکھیں ہم تو احتجاج کے لیے تیار ہیں. آپ کو پتا ہے عوام کے پاس ایک تو ہماری عوام ہے کہ میں نے جس دن عوام نکل گئے نا سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے, مگر عوام سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے, اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے تو سر لیے. آپ اگر آواز تو عوام لگائیں نکلے عوام کو کہ کس دن باہر نکلنا ہے. سر وہ بھی دن آ جائے گا, اس سے پہلے بھی آواز لگاتے رہے, پھر لگائیں گے, پہلے یہ دیکھ رہے اس کے بعد کیا نکلتا ہے. انشاءاللہ عوام بھی نکلے گی, اور جس دن نکل گئی اس دن حکومت کا آخری دن ہوگا. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دن آنے والے جلد آپ لوگ آواز لگائیں گے اور عوام کا جمع غفیر ہوگا سڑکوں پر؟ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگ رہا ہے اس سے پہلے معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے, مجھے تو لگتا ہے. اچھا, جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ ہم نے بات کی تھی. سینیٹر وقار مہدی صاحب تو فرما رہے ہیں ایم کیو ایم کو عوام کب کے مسترد کر چکے, اور کراچی بچاؤ مہم کے بجائے انہیں تو شروع کرنا چاہیے ایم کیو ایم بچاؤ مہم. سر وہ ان کی باتوں پہ تو نہ ہے, ان کی اگر ساری چیزوں پہ ہم بات کریں تو پھر ان کے پاس جواب کچھ رہتا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں بڑھ گئی ہیں. بھائی جس طرح تمہاری سیٹیں بڑھی ہیں, جس طرح تم کام کر رہے ہو نا, کسی گھر ڈور ٹو ڈور اگر گھروں میں جا کے صرف پیپلز پارٹی کے بارے میں پوچھیں کیسی پارٹی, تو بتا دیں گے والی سے یہ تک کیا کیا انہوں نے ماضی میں کیا کیا کیا, کون کون سے جہاز رقبہ کیا ہے, معیشت کا کیا حال کیا ہے, کراچی کے انفراسٹرکچر کا کیا حال کیا ہے, کرپشن کا بازار کتنا گرم ہے. جو ان کے وزراء ہیں یا مشیر ہیں, ان کے لائف ہے, ان کے وہ دیکھیں اسٹائل دیکھیں, ان کی زندگی کے کس طرح یہ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ تو وقار مہدی صاحب بیچارے ایک اردو اسپیکنگ ہے, وہ بیچارے کیا کریں گے, وہ ان کو تو زندگی گزارنی ہے اس کے اندر, تو بیچارے لاچار ہیں. انہوں نے اگر اسی چیز کی جو ہے دو چار لوگ ہیں, یہ تو شہبا رضا صاحبہ بھی ہیں, ان کو تو رکھا ہوا دکھانے کے لیے کہ دیکھیں یہ اردو اسپیکنگ بھی ہماری پیپلز پارٹی میں. اچھا, مرتضیٰ اور وہاب ہمیں کو دیکھیں نا, اتنا پتا بڑا عہدہ دیا تو انہوں نے میئر کراچی بنا دیا اردو اسپیکنگ کو. سر مرتضیٰ وہاب کا تو کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ مرتضیٰ وہاب کے ساتھ کوئی وزراء کھڑے ہونے کو تیار نہیں. صحیح آپ بتائیں کہ وہ کیا سعید غنی کے ساتھ یا ابھی جو ناصر حسین شاہ وزیر بلدیات ان کے ساتھ دیکھا آپ نے, جتنی جگہ گئے ناصر حسین شاہ یا جتنے وزراء گئے ان کے ساتھ دیکھا آپ نے میئر کراچی کو. وہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا ڈگڈگی میں جاتے اس طرح بھاگتا اچھلتا کودتا, اس طرح کی حرکتیں ان کی ماشاء اللہ سے. کیا کام کر رہی ہیں, کوئی کام نظر آ رہا ہے؟ پتہ نہیں کہاں پہ کام ہو رہا ہے. وہ شارع بھٹو کا نام سنتے ہیں, ایک بے خیال ہے کہ کوس وے پہ کوئی چیز بن رہی ہے, وہ بنی رہی ہے. بھائی وہ بھائی اس سے عوام کو فائدہ, عوام تو اندر کی محلے کی گلیاں آ کے دیکھیں, روڈ کا حال دیکھیں یار, اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے, نالے اوپن کھدے ہوئے. مطلب کس ڈھٹائی کے ساتھ یہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے, مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ اچھا, کراچی اس کا میں کون ہے. جمال صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میئر صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پورے کراچی کے میئر تو ہیں ہی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ 11 ٹاؤنز ہمارے پاس ہیں, 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی کارکردگی کو کوئی بیان کیا کیجئے, کیونکہ وہاں بھی تو لوگ رہتے ہیں نا ان کے ٹاؤنز میں بھی. تو سر ہم نے تو ہمیشہ بات کی, جماعت اسلامی کی بات کی, 9 ٹاؤن ہے, خاص طور پر ڈسٹرکٹ سینٹر پورا جو ہے
जमात इस्लामी के भाइयों का हाफिज नईम रहमान साहब भी उसका पार्ट है, उसके यूसी चेयरमैन है। और बदकिस्मती से इस 129 में इस बदकिस्मती से ये एमपीए भी बन गए हैं, मगर इन्होंने हलफ नहीं उठाए, ना छोड़े, ना काम करे। और यूसी चेयरमैन भी और अभी जमात इस्लामी भी माशाल्लाह बातें बड़ी बड़ी की, मगर काम करने को तैयार है। जमात क्या कर रही है? जमात भी वही समझे पीयूष पार्टी के नक्शो कदम पर चल रही है। क्या कर रही है? सर इनके पास देखिए ना, 9 टाउन आपने है अंदर के। आपने ज़ाहिर है हिस्सा नहीं लिया, तो फिर जमात भी 9 टाउन जीत गई, पीस पार्टी भी 11 टाउन जीत गई, तो गलती है आपकी, तस्लीम करते हैं इसको? नहीं, गलती नहीं है, हमने सही काम किया। क्योंकि आपको याद होगा वसीम अख्तर भाई का हमने टाइम देखा हुआ था, उनके टाइम में बड़ी लोगों ने उल्टी सीधी बातें की और इख्तियारात को रोने की बात की कि आपके पास इख्तियारात नहीं है तो आप बैठे क्यों, बर्जुमान क्यों सीट के ऊपर। तो ठीक है, हमें तो बहुत जल्दी वो उस सिस्टम से निकल जाने बोले। चले, मेरा पूरा टर्म पूरा किया वसीम अख्तर ने। 5 लाख में यूसी चेयरमैन को मिलते थे मेरे भाई, 5 लाख में सैलरी में पूरा जाता था, काम नहीं हो पाता था। मगर अब तो कम से कम एमक्यूएम में 2-3 चीजें इसमें फायदेमंद हासिल की। एक तो आपने देखा होगा कि 53 यूसी चेयरमैन का हमने इजाफा किया। अगर 53 कोई 11 से जरूरत दे दो तो अच्छे खासे लोग इस तरह जॉब पे भी ले जाएंगे, इस तरह काम भी करेंगे। 53 यूसी चेयरमैन का इजाफा किया। फिर इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ डीलिमिटेशन करके इन्होंने हमारी यूसीज को जो है ना वो पैसे 50,000, 60,000, 70,000 यूसी ले गए। और बाद जगह इनके जो पीयूष पार्टी के हैं, इन्होंने 15,000, 20,000 भी यूसी चेयरमैन है। और जो चेयरमैन जमात इस्लामी के भाई भी जो जीते, कितने जीते हैं? 2,000, 2,500, 2,500, 2,300 ये वोट भी जीते हैं। मगर ये काम तो कुछ नहीं करे ना। हमने कम से कम आबादी बढ़वाई, 2 करोड़ 2 अच्छा, लेकिन करोड़ इसमें 3 जमाल लाख साहब मसला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें 140 अब आप शामिल कराना चाहते हैं ताकि पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो। 140 इख्तियार निचली सतह तक आ जाएंगे, लेकिन 140 ज़ाहिर पीयूष पार्टी वफाक में ये करने नहीं देगी कि बड़ी इत्तेहादी है हुकूमत की। तो आप तो फिर नए इलेक्शन होने बात आ जाएगी, बल्दियात का इलेक्शन सर पे है, साल रह गया तकरीबन। 140 अब आप शामिल करा नहीं सके, तो फिर इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे, फिर जो भी मेयर बनेगा आपका बने या पीयूष पार्टी का या किसी और पार्टी का, बात तो फिर वहीं आ जाएगी कि जी इख्तियारात नहीं है। नहीं, मुझे अल्लाह की ज़ात से पता है कि अभी जो 28वीं तरमीम आएगी ना, इंशाल्लाह 140A भी हो जाएगी। ये सब चीज़ें क्या 140A हम अभी से मांग रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं भाई मेयर हमारा तो कहीं भी कुछ नहीं है, हम तो बल्दियात के सिस्टम में है ही नहीं इस वक्त। लाड़काना में हो, हैदराबाद में हो, सक्खर में हो, कराची में हो, इस तरह इनको मिले। निचली सतह तक इख्तियारात जाएं, टाउन के अंदर जाएं, टाउन से नीचे यूसी चेयरमैन कौंसल तक जाए, ताकि आवाम को उनकी दिल्ली से जो है ना वो मसले मसाइल उनके हल हो। हम तो ये चाह रहे हैं। ये देखिए अभी भी देखें, अभी भी देखें आप, 5 लाख की जगह इनको हर यूसी चेयरमैन को आपकी तवज्जो से लोग हमारी ये बात सुन रहे होंगे, 12 लाख यूसी चेयरमैन को मिल रहे हैं। भाई वो कम से कम कुछ ना करे, गटर का मैन होल बना दे, गटर के टक्कर रख दे, रिंग शरीफ रख दे, पानी की लाइन जहाँ जहाँ लीकेज है उसको बना दे, सर्विस के पाइप अगर 2-4 खराब है उसको सर आप लगा लोगों को जो बजट दे। मिला है वफाक से, उस पे काम शुरू हो गया? जी, देखिए उसमें अभी वफाक से जो हमें मिला है 25 करोड़ का काम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के में एनए के अंदर जो है काम चल रहा है। थोड़े थोड़े काम हो रहा है और 1 अरब रुपया जो है उसका भी टेंडर करीब हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमने सारा लाइन ऑफ डायरेक्शन सारा बनाया हुआ है। हम अभी काम कोशिश कर रहे हैं कि पेवर ब्लॉक का काम हो रहा है, कहीं सर्विस का ज्यादा सर्विस का करा रहा है ना, क्योंकि सर्विस पानी की बहुत 2 सुविधा जलसे लाइनें है सर ना। आपने किए, और बाकी जलसों की क्या क्या कहानी है? रोक दिया गया है, रुकवा दिए हैं, या आपस में इख्तलाफात की वजह से रुक गए? नहीं, इख्तलाफात नहीं है, और नाराजगी घर में हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि वो भी अल्लाह ने चाह दूर जाएगी, जलसे होते रहे। और अभी जलसे फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे, इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि अवाम में तो जाना है ना। अवाम में जाना है। देखें एक टाउन के अंदर हम, जैसे औरंगी टाउन हमारा था लास्ट तीसरा जलसा मैं औरंगी टाउन में करा था। अब उनकी 10 से 11 यूसी में कम से कम डोर टू डोर यूसी में हमारे एमपी एमएलए चला सर रहे हैं। जाते जाते तो सर चीजें वक्त की किल्लत, आखिरी सवाल आपसे मैं चाहूँगा कि इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, उन्होंने कहा कि जी जी, मुझसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुस्तफा कमाल साहब की, उन्होंने की ज़ाती राय है जो कुछ भी उन्होंने कहा। आप भी ये समझते हैं कि एक पार्टी का इतना अहम लीडर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसको ज़ाती राय कह के साथ खड़े होने से इनकार कर दें? देखिए मैं कहता हूँ फारूक भाई ने जो बात की, लफाजों में मरकजी रहनुमा है हमारी, और वो तमाम चीज़ों को उतार चढ़ाव को समझते हैं। मैं समझता हूँ कि आदमी कुछ ऐसी बातें कर जाता है तो फिर वो उसके पे क्या है, हम तो यही कह सकते हैं कि अगर उन्होंने किए तो उसका जवाब मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में दे सकते हैं जवाब ना, बेहतर अंदाज में दे सकते हैं। अब उन्होंने किस जू माने में की है, क्योंकि उसके अंदर क्या वजह थी इतनी तेजी की, तो मैं समझता हूँ कि बहरहाल उन्होंने किया है। अब वो ज्यादा बेहतर वही जवाब दे सकते हैं, और जवाब और दे रहे हैं आप वो लोग मीडिया जो के उन्होंने अंदर है। कहा, आप लोग तो उनको गद्दार नहीं समझते जिन जिन का नाम लिया, इमरान फारूक और दीगर लोगों का? सॉरी सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने जिन जिन लोगों को गद्दार करार दिया, आप तो नहीं समझते ऐसा?
अब किस किस को गद्दार करार दिया गया, तो ये देखें वो केसेस सारे चल रहे हैं, गद्दार का लक़ब और काफिर का लक़ब, ये मुनासिब तरीके का नहीं है। मुनासिब नहीं आइन है। और कानून के तहत सारी चीज़ें देखी जाती है, फिलहाल ठीक है ये जी, चीज़ें बहुत करना शुक्रिया मुनासिब जमाल नहीं अहमद है। साहब, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक आपने वक्त दिया और बात की कि कराची बचाओ मुहिम और इसका आगाज़ कर दिया एमक्यूएम ने। एमक्यूएम को जो तरक्याती फ़ंड्स मिले हैं वो कह रहे हैं जी वो हमने अपने अपने इलाकों में तरक्याती काम शुरू करा दिए हैं। मुस्तफ़ा खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि जी जो कहा उनकी ज़ाती राय नहीं कहना चाहिए उनको, क्योंकि अभी केसेस चल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो हम बात करते हैं खलीज की और आपस में अभी तक जो है मामला दुरुस्त नहीं हो सके एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदरूनी मामला, उस पर भी जाते जाते इज़हार ख्याल किया है जमाल अहमद भाई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी, देखने वालों का भी, और ख़ास तौर पर आज जो हमने सबसे पहले जो बात की थी वहीं से दोबारा मैं चाहूँगा इक़दाम हम करें कि सियासी इस्तेहकाम अगर चाहिए और माशी इस्तेहकाम अगर आपको चाहिए तो तमाम सियासी जमातों को साथ मिल करके बिठाना होगा ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। आज तक इतना ही, प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के पास।